Oh, tanga. Jadi tambah. Hi guys, welcome back. So another day, another reaction video. Let's go. Let's see. Hari ini rumahku kebagian giliran jadi tempat Ice cream na naman. Tapos lulutuin na naman niya sa mantika. Yan. Ano yun? Ano parang fried? Parang noodles? Aku mau bikin Ilipit niya pa rin sa ano eh, matutunaw sa mantika yan. dapur sisa kemarin. Pertama Anong kita katarantaduhan pakein to? dulu nih. Alam ko kasi pag ice cream, kino-coveran muna yan, inaano muna kung fried ice cream, di ba? Hindi yung ganyan na Nah, ano. kalau Ano krimnya nag-relate yun sa mantika eh, oh. sama kerupuk. Tunaw yan. Oh, tama nag-relate din. Aku juga mau taburin Nangyari? bubuk putih ajaib. Okay. Ano naman yan, nagbubu. Oh, tanga. Lanjut, kita Ini-spray din mo. Ministry, eh, tinusok-tusok na naman niya, tapos dudurugin na naman. sampai jadi mirip Stick sate tapos? tapi Hindi, berhubung mukhang plastic eh. semua kerupuknya Hindi plastic Ah, stick yan. nga, parang ano, chopstick na. hasil mau aku tenggelamkan Oh, prito na aja naman. ke lautan Hindi, air. boy. Ito mo, tinanggal niya sa ano. Alat yang super canggih. Tangin na nilagay niya, pero tinanggal din. Ah, ano yan? Binlender. Kalau kerupuk Ano yun? sama air Inano? udah menyatu, Anong tawag doon ulit? langsung kita Oh, you call that? dulu aja. Oke deh, sambil Tangina, nunggu dinurog, digambarin hayop. sama keluarga besar, aku mau kasih kejutan dulu nih. 5 telur ayan, ayam yung ini itlog. buat reunian. Okay. Kita geprek aja Pinapok-pok niya pa. semua telur Okay. ayam. Alright, I'm back. Pasensya na, umorder kami ng gas. Dumating, kaya ang ingay ng aso namin. So, pinos muna namin. So, saan na tayo? Okay, let's Doon tayo sa dinudurog niya na ano. Game. Ini aja adonannya selama-lamanya. Nah, kalau Lagyan na tekstur naman niya ng flour. adonannya ini udah jadi kalis kayak gini, lanjut mau aku cetak So, yung jadi bentuk noodles yan na siya segitiga ngayon? yang memanjang. Yung Biar parang banyak hard noodles kanina, variasinya, yan na aku siya mau ngayon. bikin juga yang bentuk lingkaran dengan Okay. cekungan tajam Oh, kayak gini. may Habis pahaba, itu may kita pabilog, kasih ayan yung topping, itlog. masukin Okay, telur yang Yung itlog tadi kanina, sampai na pula. rapi Okay. aja ya. Masukin gagawin semua ano, adonannya ke dumpling? air Parang panas empanada. sambil kita rebus Ano yung pahaba? sampai semuanya jadi berubah berkembang magkaiba? pesat. Kalau udah ditiriskan bisa langsung kita celupin Ah, lagi nih empanada? ke minyak Prito ba yun? Di, terpanas. binili niya yan eh. Ha? Ito yung prito Ayan, na. prito niya na. Beneran deh ini wangi Okay. banget loh. Nggak Ito, nyangka puro ya, mga ternyata empanada eh, no? Tapos may Okay. pahaba. Ano yung pahaba? buat bikin Walang pempek. laman yan. Teksturnya renyah di luar. Yung paba, tapi Oh, yung paba sa lang, itlog wala lang, siyang laman. Oh. Langsung Yung sa aja itlog, eh. kita pangkas satu persatu Oh, sampai utang na, ba't ukurannya kinod niya jadi pa ulit? kecil dan gak Oh, kemudian kinupit. ini dia Pati yung kita pinormahan niya, buat kinod niya juga ulit. kuah Okay. cukonya yang gurih, Okay. asam, Okay. manis dan Ano yung pedas. sauce na yan? Gak lupa Ano to, tambahin cucumber? juga dong potongan Cucumber. timun biar makin enak. Cucumber. Oke, ini dia pempek kuah cukonya, dijamin Pempek? semua Bakit ang daming process para lang mabuo yung... Ang daming process para lang mabuo yun. Ang gulo mo, recipe. I think it's recipe, no? In ano? Ah, pwede, kaya recipe It's pangalan. in recipe. Oo, kaya Ano lang, recipe. ang na-notice ko, unconventional yung process niya. Unconventional yung process niya kung paano gawin yung recipe, yung food, yung preparation nung meal. Ang gulo. Parang, Tsaka yung ano, yung in-strainer niya pa yung ano, no, yung flour ba yun? yung Tapos, pwede mong gawin in a few seconds. kaya nga eh. Tapos, nirolly niya pa ng gano'n. Sana binilog-bilog niya na lang ng malilit. Ikakat-cut niya rin pala. Tapos yung isa, in-stylean niya pa ng Kakaiba to, kakaiba. parang ano tawag doon? Yung sinabi ko kanina. Empanada. Parang empanada, tapos ikakat din niya naman pala. Ayop na yan. Pero masaya. Kasi siya pa na. Gulo. Pero mas, tawag nito, kakainin ko to kasi malinis yung pagkakagawa eh. Yung ending Kaysa mo dun sa masarap, ano. mukhang masarap naman Oo. na ano. Kaysa dun sa ano. Hindi ko lang maintindihan, putang na bakit piniprito niya Unconventional yung process niya, paano niya gawin? yung ice cream. Yung ice cream tinuna. Tsaka lagi may ice cream, no? Lagi niya nilalagyan ng ice cream. Ano yung lasa nun, no? Pero okay. Kakaiba siya. Paragis na yan. Kaya saan ba yan si Recep? Hindi ko alam kung Indonesian ba or Recipe siguro sa ano nila, kaya Thailander. Recep, no? Or hindi ko alam eh. So let us know guys kung napanood niyo na ba siya. Kina-follow niyo ba siya? Galing, in fairness entertain kami doon. Mahal na lang, no? Ang dami nangyayari rin sa ano niya, magtataka ka na hindi niya na dapat ginawa to, ginawa niya pa.
Parang gusto ko pa makapanood na iba niya pang ano next time. Marami pa kami pananoorin video niya. Yes. Magluluto muna kami kasi dumating na yung gas. Yeah. Okay, Ayun. thank you guys for watching. Alright. See you We again out. next time. Bye. Peace!